हाय गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. टाइम 10:30 झाला. रेडी जाऊन येते चावडेर. मग माझेवान 2-3 काम सांगला की फर्स्ट थिंग स्टेशनरी असपाचे ते जी नोटपॅड असते ना जेतून तो व्हिडिओज करून अपलोड करतालो तो सोपला. प्लस आता ताणें चिंतला की तो बोर्ड घेतलो बारकेलो तेतून तो एग्जाम्पल शिकयतलो नाल्यार चड पेपर वेस्ट जातलो न्हू तेजे खातीर. सो ते हाडपा जाय आनी एक 2-3 काम सांगला जी मातशी पर्सनल आसा. सो ते करून येवपा जाय म्हाका खबर आहा ती 2-3 काम करपाक खूब वेळ लागता म्हण तेजे खातीर आज 10:30 जाला. अजून शीत बी केला, सकाळी कडी करून दवरली. सो येवन शीत करतले कित्याक गरम गरम जेवपाक मेळटलें न्हू. आय होप हांव एटलिस्ट 12 म्हणल्यार तरी घरा कडेन पावतलें. 10:30 11:30 1 वर तरी पुरो अशी मानून चलता हांव. कितलो वेळ लागता तो चल या तर मागीर दाखयता तुमकां येयल्या नंतर खंयची खंयची स्टेशनरी हाडली ती. ओके, रेनकोट घालपाचें जाय, पावस खूब पडटा. सो गायस 12 जाली आनी आतां घरा कडेन पावला. आख्खे कपडे भिजले आमचे आनी कितें तरी घेतलेलें दिसना. बील घेवन येयलें, सामान घेतलें आमचें सामान फाल्यां हाडपा वचपाचें. चड हांव ऑर्डर दिवन येयला. ओके, ते तिंगा बील हाडलेलें पळय ते बील हा पळय आख्खें भिजलें. ते सुकोवंक घातल्या, फॅन लायलें आनी हे तेगे म्हादेव आमगे पॅड आनी हें घराचें सामान घेवन येयलां आनी जिलेबी. हांवें नुस्तें सुद्दां हाडलां. नुस्तें घेवपाक म्हळ्यार इतलो पावस पडटालो म्हळ्यार ताळो नुस्तें खाल्लें. आयज नुस्तें खावपाचें अशें करून घेयनाका. आतां हें व्हरून भितर दवरता आनी व्हिडिओ एडीट करता. अजून लायट केलो लेट पडटलो न्हू तेजे खातीर दर्या व्हरून आनी जिलेबी खाया. गायस हे पळया सोफा कितको उडयला तो. बॅग हिंगा, बोर्ड हिंगा आनी मागीर रेनकोट हांवेनूच दवरलो तो. आतां तांकां सगळ्यांक निवळ करपा जाय. ओके, तेजे पयलीं तुमकां हांव ना बोर्ड दाखयता. सो ह्योच बोर्ड तो कळ्ळें जो हांव तुमकां म्हणटालें न्हू सकाळीं हाडपाक गेलेलो पूण हाडला म्हणून हांवें. सो म्हादेवान ना हो बोर्ड स्पेशली तुमचे खातीर घेतला, तुमकां विडियोज करून दाखोवपा खातीर. सपोज अजून कोणी म्हादेवा चॅनलाक सबस्क्रायब केल्ला न्हू जाल्यार वचून सबस्क्रायब करात. हांवें चॅनलाचें लिंक जें आसा न्हू डिस्क्रिप्शनाक घातलें आसा. ओके, आनी तेणेन खंय खुबशे मार्कर बी हाडला. पळोवया हें तेजें डस्टर आनी हे मार्कर तेजे पेन इज फ्लेक्सिबल टीप पुरा 12 शेडाचे मार्कर हाडल्या. कितें हाडले खबर ना, इतले 2-3 जाता आसले. पळोवया ओपन करून. पळय स्टायलीश येयला हिंगा पळय हिंग तेजी टीप अशी आसा. हे बारके मार्कर हाडलाय तेणे. दर्या तेगेलो आनी एक बूक हाडला आनी हे बी मार्कर हाडला. पळय शी पळय तेणी ना मार्कर बी हाडल्या बी. हे सेम मार्कर ना घरा कडेन आसा. हांवें ताका सांगलेलें मार्कर हाडनाका म्हणून. घरा कडेन आसा म्हणून इंक बी हाडलें. कित्याक आमचे कडेन व्हडलो बोर्ड आसा न्हू त्या बोर्डाचेर यूज करपा खातीर आमी तसली मार्कर आसलेलें. हेका ना पयशे वेस्ट करपाचे खूब संवय. तशें करता सपोज एक कितें आसा न्हू घरा कडेन आनी आमी सांगलें आसूं बी म्हणून तरी सुद्दां हाडटले. सातना राग येयलो सारको तेगेलो. हांवें सांगलें ताका आसूं म्हणून तरी सुद्दां घेवन येयला. आनी हें तें हांवें सकाळीं हाडलेलें. आतां हे पळय बॅग हाडून हिंगाच उडयला. त्या जाग्यार पडपा ना कशेंच. इतलें म्हळ्यार हांवें तापयना आनी तो म्हणून दवरना म्हळ्यार. आतां हांवें सगळें सारको करता. ओके, आनी तुमकां आनी थोड्या वेळान मेळटा न्हांवून बी. अजून हांव न्हांवलो ना. आतां ना रातची 9:30 जाल्यार कळ्ळें. सारकी सांगता तुमकां टायम कितलो जालो. 9:24 ना. मॅथ सरा सांगलें की म्हाका मॅथ शिकय म्हण. आतां पळोवया कितें शिकयता म्हाका आनी कशें शिकयता. तो भरपूर तापयता तेज खातीर हांव केन्ना तेजे कडेन शिकपा वचना.
ह्यो व्हिडिओ जो आसा ना तेगे स्टुडंट्स बी पळयताय. राव 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 1 मिनिट म्हाका उलोवपा दी पयलें. राव मागीर उलोवपा दिता तुका हांव. तुगे स्टुडंट्स बी पळयता ओके. तुमी म्हाका सांगा तुमी जी कोण पळयताय ती तेगे स्टुडंट्स तो खूब तापयना क्लासीक आ सारकें न्हू तापयना तो म्हाका बी तसो तापयता तुमकां तापयता तशें कळ्ळें. तशें तापयना हांव सामको बरो करून सांगता तेंका कळ्ळें. तो कितली तापयता आनी तापयना तो. चल स्टार्ट कर. हाड पेपर आनी हाड पेन हाड. पेन आनी पेपर हाड म्हणून हाड तूं हाड. स्टुडंट कोण तूं आनी हांव टिचर म्हाका सांग तूं व्हडलो दी जाल्यार ते रुलींग लागना कळ्ळें. ना ते रूल ते क्लासीस लागता क्लासीस लागता ते रूल येणार ना. तशें जावपा ना तूं पयलीं पेन आनी हाड पेपर पयलें हिंगा सांग स्टार्ट जालें. ना तूं हाड. चल घेवन यो पयलीं बेजार हाडना. पळय हांव बेजार हाडटा पळय आं. आतां अशेंच हांव तापोवन शिकयतालें करतलो. म्हाका ना पेन मेळ्ळें आनी पावडर बी टेबलाचेर दवरला आनी म्हाका जाय एक बूक. हांव पेन आनी ना बूक घेवन येयलें आतां. आतां सांग आतां शिकयतलो. टॉपीक सांग गो तूं कितें जाय तो. टॉपीक सांगता कितें शिकोवपाक जाय तो कळ्ळें. आनी जी कोण म्हाका जज कर सो आतां तुमी सगळें म्हाका जज करनाका. इतली व्हड जावन मॅथ्स शिकता आनी कितें कितें शिकपा खातीर एज ना ओके. केन्ना कितें तुमकां शिकपा मेळटा न्हू जाल्यार शिकपा सोडनाकात ओके. ऑलवेज लर्न द थिंग्स. स्टार्ट करचे पयलीं मागीर टेस्ट घेवपाक स्टार्ट जाली पळय. एग्जाम्पल घाल तो म्हाका. बरें घाल नाल्यार हार्ड आसा तें घालचें आनी म्हाका सांगचें मागीर कळ्ळें तुका गा म्हूण. सगळें पळयत शिकयत शिकयता चड न्हिदलो. तेच्यान बसपा जायना खंय. आतां हांव कशें करून बसल्या पळय जे बसपाकूच जायना खंय. मोबायल घेवन बसलो पळय स्टुडंटा अर्द्यार उडोवन पडलो. तो गाइस पढ़ते पढ़ते ना मुझे नींद आने लगी और अभी सर भी चले गए क्योंकि मुझे ना नींद आ रही थी. इसी वजह से कितना डाला है. ये मत समझना कि सर बुरा पढ़ा रहे थे पर मुझे ही नींद आ रही थी क्योंकि पता नहीं क्यों आ रही थी. क्योंकि टाइम ना 10:30 हो रहा है और सुबह से मैं सोई नहीं थी ना इसी वजह से मुझे अभी नींद आ रही है. मैंने सर को बोला बस 2 ही कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करो आज के दिन. बाकी सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे एक एक करके मतलब रिवाइज करेंगे. तो सर ने मुझे आज 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ा लिए हैं. थैंक यू सर. का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है क्योंकि सर अपना काम करने के लिए बिजी है. सर फाल क्लास केन्ना ते तरी सांग तांकां कितल्या स्टार्ट जाता फाल क्लास. फाल तुका तुका 7 जुलय क्वेश्चन पडलें. फाल सा टफ क्वेश्चन आसा तुका टफ क्वेश्चन तुका चेक करतलें आज कितें शिकयल्लें फाल्यां पळयता तुका हांव पयलें सांगलें केलें ना जाल्यार तुका कितें पनिशमेंट कळ्ळें. पनिशमेंट म्हळ्यार कितें खबर मारपा न्ही गो बडोवपा न्ही कळ्ळें. आनी कितें तें तुका बरोवपा सांगतलो कळ्ळें. तें मागीर पनिशमेंट कळ्ळें. मागीर आज फाल्यां भरपूर बरोवपाचें. बरयलें जाल्यार कितें खबर सारकें स्पीड आसा पळय ती वाडटा कळ्ळें. सो तें तशें न्ही तें पनिशमेंट कळ्ळें. तेका धरप पनिशमेंट म्हणून. पनिशमेंट म्हळ्यार कितें आनी भितर न्ही सारकें म्हणजे तुवें पनिशमेंट म्हणप सारकें. गायस आतां मागीर न्हीद बी गेली. सरान फाल्यां पनिशमेंट दिता म्हूण सांगल्यार फाल्यां म्हाका पळया कितली स्ट्रिक्ट धरता तो. आयज आनी ती वयलेच शिकयलें म्हाका. फाल्यां आस म्हागेलें फाल्यां फाल्यां हिंगा फायट नायट जाता दिसता. कित्याक तो म्हाका क्वेश्चन चलो आनी हांव तेजे आन्सर सारकें सांगपाक शकपाना. तशें म्हणप ना तें म्हणटा तें सारकें जाता खंय. सो हांव फाल्यां बी बरें करतलें कित्याक आतां हांवें बरें केलें म्हूण. ना सर हांवें बरें केलें ना आयज फर्स्ट क्लासीक पळय पूण कोण सर शिकयता पळय मुखार गो बरें करपाक जाय न्ही. अपनी तारीफ मुंह से. चलो चार्ज हो चुकी हूँ क्योंकि उसने बोला था कि मैं पनिशमेंट दूंगा करके. फिर भी मैं ना अभी बुक बंद कर लेती हूँ और इसे रखते हैं साइड पे और मैं जाती हूँ सोने.
तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। आम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, ओके? सबस्क्राईब करपा वाटायचे अनसबस्क्राईब करताय, एक सबस्क्रायबर कमी झालं मागेलं, बेगीन असं सबस्क्राईब करा. बाय.